Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem video klipu snimit ću vam jedan zanimljiv test, ogled potrošnje goriva kombajna sa i bez sečke. To jest u radu sa i bez sečke. Ljudi pretpostavljaju bez nekih merenja da se puno povećava potrošnja kombajna kada radi sa i bez sečke, tako da mi je jedan od pratilaca i gledalaca mog kanala predložio da uradim taj test, da izmerimo potrošnju i opterećenje kombajna u radu sa i bez sečke. Tako da ćemo to sada mi uraditi na dve različite njive, još vidjet ćete sad dalje kako. Znači uporedit ćemo potrošnju u jako lošoj pšenici i u dobroj pšenici. Pa ćemo moći, naravno nećemo raditi eko zeleno, žito je nešto gdje bi sigurno bilo veliko opterećenje i velika potrošnja, ali to sad nećemo da radimo, ćemo da radimo u normalnim uslovima. Pa pogledajte video, vidjet ćete šta se sve dešava i kakvi su rezultati i pokazatelji u ovim različitim uslovima rada kombajna, znači sa i bez sečke, i vidjet ćete pri različitim brzinama od 3, 4, 5 i 6 km na sat. Znači ovaj naš test potrošnje goriva pri različitim opterećenjima kombajna uradit ćemo na dve različite njive. Prvo ćemo raditi ovdje na lošoj pšenici. Miko, prikaži kakva je ovo pšenica. Ovo je vrlo loša pšenica i uradit ćemo na boljoj pšenici. Naravno od potrošnje zavisi puno i kako je tlo, da li je meko, da li je tvrdo, da li kombajn propada, ali mi ćemo prikazati u istim uslovima, tako da ćemo dobiti realne rezultate. Znači prvo ćemo krenuti sa 3 km na sat. Iako ovdje je to stvarno smiješno sporo, zato što je stvarno loša ova pšenica. Sad samo da namestim na 3 na sat, čekamo. Vidite, sad idem 3 km na sat i sad ćemo vidjeti opterećenje motora. Evo vidite, opterećenje motora je 47%. Sad ćemo vidjeti potrošnja. Evo vidite, potrošnja goriva je od... Imamo neku potrošnju goriva od oko 18 litara na sat. Evo, stigli smo na druge vratine, sada gasim kosu, header, i moramo ugasiti i vršalicu, zato što mora, da bi se uključila ova sečka, to će vam sad Mika snimiti kako se radi, mora da se skroz ugasi vršalica da bi se smanjili obrtaj. I uključivanje sečke na ovom kombajnu jedino što mora ručno da se uradi, sve ostalo može da se uradi iz kabine i sve ostalo je na touch screen. Miko, idi ugasi sečku i prebaci klapu da možemo da nastavimo. Evo sečku gasimo ovdje, jednostavno je povuče se, okrene se ova i sad je remenica tu raskačena i prebacujemo, zatvaramo sečku, puštamo slobodan pad. To vam je ovaj lim ovdje. To je to što se tiče isključivanja i uključivanja sečke. Sada vidjeli ste kako je Mika isključio sečku, sada ćemo da vidimo kakvi su parametri bez sečke. Znači istu visinu kosimo kao što smo i tamo radili, znači kao onu stranu, da ne bi bilo nikakve razlike, da ne bi više mase dolazilo u kombajn. Namestili smo 3 na sat, vidite isto kakva je pšenica prilično bedna, i sada ćemo vam pokazati kakvi su rezultati. Znači opterećenje je opet isto, 3 na sat, znači 48,9, od 45 do 50%. Potrošnja
Evo vidite, oko 18 litara se kreće. Tako da pri ovoj brzini, verovatno zbog toga što je ovo vrlo slaba pšenica, nema neke razlike između sečkanja i vršidbe bez sečke. S tim da to nisam na početku rekao, jako je bitno koliko je jak motor. Kada je motor na granici, znači ako je na granici kada radi ovo normalno i kada se još uključi sečka, povećava mu se sigurno opterećenje, mnogo mu je teže. Pošto je ovaj motor dosta jak, ima maksimalnih 300 konjskih snaga, po meni ne bi trebalo neka velika razlika da bude u radu sa sečkom i bez sečke. Sada ćemo povećati na 4 km na sat brzinu. Na 4 km na sat vidite brzinu, potrošnja je oko 19 litara, evo sad polako pada. Verovatno će se vratiti na... Da, tu je negde oko 19, varira. Ovo je sad teško izmeriti jer mislio sam da će manje variranje biti. A... drži volan. Opterećenje motora je opet slično. 45 do 48%, evo vidite. Naravno sad ćemo da povećamo na 4 km na sat kretanje. Evo vidite, sada smo na 4 km na sat. Potrošnja bez sečke je sada 18 do 18,5 litara. Malo je potrošnja stabilizovanija i opterećenje se opet kreće, evo vidite, 47-48%, ništa specijalno. Kreće ćemo ići na 5 km na sat. Drži volan. Evo vidite, 5 km na sat. Opterećenje motora je ponovo isto. Sada je potrošnja goriva, kao što možete vidjeti, varira između 22, 23 do 23, evo čak i 24 litre. Što je sad već prilično ozbiljna potrošnja. Evo, opterećenje do 50%. Verovatno je ovdje malo bolja pšenica. Idemo sada na brzinu na 5 km na sat. To je sad neka brzina koja je recimo normalna za ovakvu pšenicu da se radi 5-5,5 na sat. Po meni je ovo pšenica neka od 4,5 tone možda po hektaru. Kao što vidite, opet opterećenje motora nije se ništa povećalo, 45-46%. Pošto ovo neke veze i nema sad s motorom, ovdje sad samo može da se opterete delovi u kombajnu, kako da kažem, slamotresi i sita i sabirna ravan, pošto tu više mase dolazi. I kao što vidite, potrošnja je od 18,5 do 19 litara i tu sad vidimo da ipak postoji pad potrošnje u odnosu na ono u rad sa sečkom. I na kraju nam je ostalo da vidimo 6 km na sat. To sad izuzetno lošim pšenicama možda se ide, u pravom žitu ne može se ide 6 na sat. Evo vidite, znači na 6 na sat. Opterećenje je opet slično, zato što je ovdje opet retka pšenica. Potrošnja je opet nekih 23-24 litre na sat. A opterećenje, kao što smo rekli, je između 45 i 48%. I to smo sve naravno radimo drugom brzinom. I sada ćemo evo doći do kraja ove njive, pa ćemo onda smanjiti nećemo ništa smanjiti, drži mi kameru, nego ćemo isključit ćemo sečku, pa ćemo da vidimo da li će se smanjiti potrošnja i opterećenja kada budemo ostavljali slamu. I sada nam je još ostala krajnja brzina od 6 km na sat i time ćemo zaključiti ovaj eksperiment na prvoj njivi sa veoma lošom pšenicom. Znači ubrzavamo na 6 km na sat. To je sad već ozbiljna brzina. Vidite, potrošnja goriva je pala, znači 18 do 18,6, 19 maksimalno, možete vidjeti. I
opterećenje motora je čak palo na 40... Na 43%, evo uhvatili smo neki džak, morat ćemo sad prekinuti, vratiti se nazad, evo možete vidjeti džak, jako lepo. A ja vidio ovo redno što je ostalo. A, pa to je sad uvatio, rekao sam ja tebi uvatio. Ajde, ništa. Evo vidite, uhvatili smo džak, morat ćemo ponovo ovo sa 6 km na sat da snimimo. Jer moramo sad uraditi ovo što smo preskočili s ovim džakom. Jako su ljudi pedantni, bacaju sve živo po njivama. Evo, rešili smo problem, evo džak je kod nas u kabini. Nesavesni domaćin nije pazio i znači evo ponovo smo tu na ovih spomenutih 6 km na sat. Možete vidjeti brzina, znači 661, pritis opterećenje je na 43-44% i potrošnja goriva je sada već povećana na nekih 22-22,5 litre, zato što je ovo sad već ozbiljna brzina i verovatno malo i zbog ovog sirka što vlači. Uglavnom, evo sad je čak na 23,5 litre u jednom momentu bilo, tako da mislim da smo sada ovim završili što se tiče prve njive na 6 km na sat. Evo vidjet ćete sad još na kameri, ću vam prikazati kad kao ubacimo rikverc. Evo vidite da smo izbalirali slamu, vidi se ceo red dužina i to bi bilo to. Nastavljamo dalje normalno pa ćemo na sljedećoj njivi snimiti sljedeće opterećenje pri mnogo boljoj pšenici. Ono gore, ono što si ti počeo, ti isto dobro započeo. Sad smo stigli jednu ozbiljnu pšenicu, to je moja njiva i ovdje se očekuje između 8 i 9 tona prinos. Možete sad vidjeti, Mika će vam pokazati. I sada nastavljamo ovaj naš eksperiment odmah, pošto smo sad napravili pauzu da jedemo. Sad smo uključili, to jest isključili smo sečku i uradit ćemo sada prvo merenja bez sečke, pa ćemo da vidimo kakve su tu rezultati, a što se tiče merenja sečkom, sljedeći prohod ćemo to uraditi. Još da vam kažem da ovdje je dobra pšenica i ne verujem da ćemo moći da idemo 5 i 6 na sat, možda blizu 5, ali 6 nema šanse, tako da ćemo uraditi ovdje male korekcije. Uglavnom, evo sad uključujemo ovdje ovaj kombajn, radimo 3 na sat, Mika će sada preuzme volan da pazi do ivice, a ja ću da vam pokažem. Znači, opterećenje kao što možete vidjeti je 48,9%, a potrošnja goriva je 18-19 litara. I to je, znači, na između 18,5, evo vidite, i 19 je potrošnja goriva, to je na 3 na sat. Sad će vam Mika pokazati, evo prešli smo na drugu stranu, znači sad smo uključili ponovo sečku i sada ćemo izvršiti merenja opterećenja i rada sa sečkom. Mika će sad preuzeti malo ovaj volan, a ja ću da vam snimim. Znači evo, namestili smo ponovo na 3 km na sat, nadam se da vidite dobro. Opterećenje je i dalje 45-46% ništa, a potrošnja goriva kao što možete vidjeti je ozbiljna i ovdje se vidi razlika, evo vidite, između 21,3 i 22,8, 23 litre. Zavisi kako gdje uleti ovaj masa. Sada ćemo ubrzati pa ćemo da vidimo šta će da se desi.
Evo, možete vidjeti brzina 4.1, potrošnja goriva oko 20 litara, između 19 i 20, a opterećenje je opet između 45 i 49%, znači to što se tiče opterećenja motora ništa se veliko ne menja i to sam vam i napomenuo da bez obzira što će biti bolja pšenica neće biti velikih problema jer ovo je motor izuzetan, jak je za ovu kosu od 5,2 metara, ne predstavlja mu problem, čak ni maksimalni protok kroz kombajn, tako da on uopšte ne bi trebalo da se opterećenje povećava više od 52-3% ni u jednim uslovima. I sada povećavamo brzinu na 4 na sat. Evo, sada smo na 4 na sat. Možete vidjeti, opterećenje je sada u jednom momentu, evo vidite, došlo ipak do 50, ipak malo je poraslo, nije ništa ozbiljno, a potrošnja opet raste i sada nam je potrošnja od 24,5 litre, evo čak jednom momentu je pokazao 28, ali mislim da je do 26, do 26,5 je realno. Tako da vidimo da ovdje sada već počinje ozbiljna potrošnja i sada vidite ovdje šta ima mase, teško da ćemo još mnogo moći povećati brzinu, pošto je ovdje možda i malo bolja pšenica nego s one strane. Tako da otprilike sad što se tog tiče, jedino mogu da probam čisto malo par metara na 4,5 na sat, ajde da vidimo šta će da bude, ali mislim da tu može da bude nekog malog rastura, evo sad sam na 4,5 na sat stavio, vidite odmah iskočila je potrošnja na 22 litre, od 21,5 do 22, opterećenje motora je na 46,7, a kao što možete vidjeti i dalje je u zelenom, to je dozvoljeno rastur, dakle god je u zelenom je dozvoljeno, to je u stvari nema rastura, ali ne bih sada ajde još da probamo i na 5, ajde. Evo. Evo, sad smo na 5 na sat, rastur je i dalje ok, nema rastura, dobro je, onda mislim... Samo što sad ovdje... Sad ovdje kušlja, da. Aha. Na ivici je naprijed da zagušimo nešto. Potrošnja nam je, kao što vidite, ista, ali moramo usporiti, a vidite, naprijed je ovdje previše pravi haos, bojim se da nešto ne zeznemo, da ne zagušimo kombajn, otkud znam. Nije nam sad o glavu. Da probute to. Uglavnom vidjeli ste ovo i što se tiče ovog merenja sa ostavljanjem slame, to jest bez sečke, to bi bilo to i sada ćemo još prijeći na ovo sa sečkom pa ćemo konačno moći da uporedimo rezultate. Evo vidite, brzina 4,56, potrošnja goriva za sad, evo polako raste na 27-28 litara, a opterećenje je poraslo na bogani oko 55%. Tako da definitivno ima razlike u radu. Evo vidite, sad u nekim momentima je od 26 do 29 litara potrošnja, tako da mislim da smo sad uradili ovaj test odlično, napravili smo dobro poređenje i vidjeli ste šta se dešava i ovo je jako dobra pšenica i tu ne možemo da jurcamo, nismo mogli onih 6 km postignemo kao na lošoj pšenici, ali ste dobili ove rezultate koji će vas, mislim, zadovoljiti i kojima ćete moći napraviti poređenje i da znate koliko je povećanje potrošnje goriva kada radi kombajn sa sečkom i kada radi bez sečke. Kako vibrira ova? Rekao sam, u stvari sad više nisam ni siguran da li sam rekao, ako niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!